Hello guys, maayong gabi. So nanaputay kuan guys na. Nanaputay isda diri guys na ato ni si Jang usa man na to ato ring tuwahon ato baning pritohon or kananan pero mas labi ni si Jang guys ko ano ni guys kanang pritohon siguro no mas angan ni no. So muna guys kani raman po dili ba yung dinaghan lutoon gamay raman sa mo to guys for this video guys magluto na ta guys kay gutom na kay libangon na ni atong pares kay gutom na kuno siya guys hinungdan vlog galo buang mo ni atong bana oy di man mo suporta kasamukan no guys thank you for watching bisag way nang nanaw. Bitaw na mo gay mananaw taka-taka man yung bana eh. Ano yung masuporta na to.